बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, शरह तालीम के हवाले से ज़िला चकवाल का बड़ा नाम लिया जाता है। मुतअद्दिद बार हम अदाद व शुमार देखते हैं और खुश होते हैं कि हमारे बच्चे बड़े ज़हीन व फ़तीन हैं और बड़े अच्छे कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। जब भी कुछ रिज़ल्ट आउट होता है, चाहे मैट्रिक का हो, FA का हो, FSC का हो, तो वहाँ पर भी ज़िला चकवाल का ज़रूर ज़िक्र होता है, क्योंकि बच्चों ने पोजीशन ले रखी होती है तो दिल बाग बाग हो जाता है। इसी तरह जब आप रोड से गुजर रहे होते हैं, मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बाहर आपको बैनर्स नज़र आएंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स नज़र आएंगे, जहाँ पर बच्चों की तस्वीर होती हैं, साथ साथ उनके नंबर लिखे होते हैं। वो देखकर भी हौसला बढ़ जाता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े आगे जा रहे हैं। तस्वीर का ये एक रुख है। आपको अब दूसरा रुख भी हम दिखाते हैं कि यहाँ ज़िला चकवाल में ख़ास तौर पर हो क्या रहा है। बड़े बड़े जो तालीमी इदारे हैं जिनका बड़ा नाम भी है और बड़ी सिफारिशों के ज़रिए उनमें दाखिला मिलता है, तो वहाँ पर क्या सारे बच्चे ही लायक हैं, सारे बच्चे ही पास हो रहे हैं, या चीदा चीदा वो लोग हैं, चीदा चीदा बच्चे हैं कि जो सिर्फ पैना फ्लेक्स की जीनत बनते हैं और बाकी जो है वो अंधेर है। तो इसी सिलसिले में हमने थोड़ी सी रिसर्च की, जानने की कोशिश की कि हालिया जो फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था उसके जो नताइज आए हैं, तो मुख्तलिफ कॉलेजेस के जो बच्चे हैं मजमूई तौर पर उनकी सूरत हाल क्या रही। तो पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, जिक्र करते हैं जी रॉयल कॉलेज का। बड़ा नाम, बड़ी दफ़ा आपने भी सुना होगा, और इनके बच्चे जो है वो बड़े लायक होते हैं, बड़े अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ईयर के जो ख़ास तौर पर बॉयज़ है, उसका रिज़ल्ट देखकर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। आप भी ज़रा सुन लीजिए। 381 बच्चों ने फ़र्स्ट ईयर का इम्तिहान दिया और इसमें से सिर्फ 150 बच्चे जो है वो पास हुए। बाकी 231 बच्चे उनके किसी न किसी मज़मून में कंपाउंड आई। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि वो फेल हो गए। और ये जो पासिंग परसेंटेज है ये 39% है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तरफ कहा जाता है कि ये बड़े नाम है, और हैं भी, हम इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है। बच्चे वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स लेने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो परसेंटेज बता रही है ये तो सूरत हाल की ख़राबी की तरफ वो जिक्र कर रही है। इसी तरह जी पंजाब कॉलेज भी एक बड़ा नाम है, हम अक्सर जिक्र भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर के टोटल बच्चे थे उनकी तादाद 157 थी। 114 पास हुए और 43 जो है वो फेल हो गए। चले, पहले वाले की निस्बत कुछ अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन अभी घबराने की बात नहीं है, अभी और भी हमारे सामने मौजूद है। चले होराइज़न कॉलेज का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर 71 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, 18 पास हुए, 53 फेल हुए, 25% ये रिज़ल्ट बनता है। इसी तरह जी मुनीर स्कूल का नाम आपने भी सुन रखा होगा। बड़ा तालीमी मेयार भी है, बड़ी मेहनत भी बच्चों पर की जाती है। 33 बच्चे उन्होंने एग्ज़ाम दिया, 13 पास हुए, 20 जो है वो किसी न किसी मज़मून में फेल करार दे दिए गए। इसी तरह जी फौजी फाउंडेशन का जिक्र कर लेते हैं। ये जो रिज़ल्ट है ये गर्ल्स का है, हालांकि अमूमी तौर पर ये समझा भी जाता है और बजा समझा जाता है कि जो गर्ल्स का रिज़ल्ट है वो बहुत बेहतर होता है बॉयज़ की निस्बत। तो यहाँ पर 32 जो हमारी तालबात हैं, जो हमारी बच्ची हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया फ़र्स्ट ईयर का, 18 पास हुई और 14 जो है वो फेल होगी। 56% ये रिज़ल्ट रहा। इसी तरह बॉयज़ के हवाले से भी सूरत हाल कुछ मिलती जुलती आप कह सकते हैं। 31 बच्चे वो इम्तिहान के लिए गए और जिसमें से 14 सुरखरू हुए, 17 जो है वो फेल हो गए। तो मजमूई तौर पर ये बॉयज़ का जो रिज़ल्ट है फौजी फाउंडेशन का वो 45% रहा। इसी तरह जी पंजाब कॉलेज बॉयज़ का जिक्र कर लेते हैं। पहले हमने गर्ल्स का जिक्र किया था, बॉयज़ का है जी। 122 से बच्चों ने इम्तिहान दिया, 57 जो है वो पास हुए और 65 जो है वो फेल करार दिए गए। 47% ये रिज़ल्ट जो है वो बनता है। कलरकार साइंस कॉलेज का भी बड़ा नाम है। दूर दूर से बच्चे इस इदारे में एडमिशन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स का मैं रिज़ल्ट आपको बता रहा हूँ। एक तो 130 की तादाद थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिए, 81 जो है वो पास हुई, 49 से फेल हुई, तो 62% ये रिज़ल्ट रहा। ये अभी हमने आपको चंद कॉलेजेस का रिज़ल्ट बताया है।
تعداد تو بہت زیادہ ہے، اعداد و شمار بھی ہمارے پاس کافی ہیں، اور بھی کئی چیزیں ایسی موجود ہیں کہ جس پر ڈسکشن ہونی چاہیے، لیکن فی الوقت ہم کیونکہ اس سے ولاگ میں صرف اور صرف رزلٹ تک ہی رہنا چاہتے ہیں، کسی اور گفتگو میں، کسی اور ولاگ میں ضرور ہم دیگر باتوں کا بھی ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر صرف اور صرف اس بات کا تذکرہ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے، بالخصوص بوائز کے حوالے سے جو رزلٹ ہمارے سامنے ہیں، ہم صرف اور صرف اداروں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ چلیں، ان کی میں سمجھتا ہوں فرض بھی ہے، وہ فیس بھی لیتے ہیں، ضرور ان کو محنت کرنی چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں حصہ والدین کا بھی ہے، انہوں نے بھی تو کچھ کام کرنا ہے، انہوں نے بھی تو کچھ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، یا ایک بڑا ادارہ کا نام سنتے ہوئے، ایک بڑے پینا فلیکس کو دیکھتے ہوئے اپنے بچے کو وہاں ایڈمیشن دلا کر مطمئن ہو کر گھر بیٹھ جانا ہے۔ تو اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر رزلٹ ایسے ہی نکلیں گے۔ بوائز کو قابو کرنا، کنٹرول کرنا ان کے لیے نہ صرف اداروں کے لیے مشکل ہوتا ہے بلکہ والدین کے لیے بھی اس وقت سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو پرسنٹیج ہمارے سامنے آئی ہے، یہ میں پھر وہی دہرا رہا ہوں کہ ضلع چکوال جو کہ انہیں ضلع میں شامل ہے، جہاں پڑھے لکھے لوگ آباد ہیں، جہاں پر رزلٹ بھی بڑے شاندار آتے ہیں، یہ تو یہاں کی پرسنٹیج ہے، دیگر اور علاقوں کا حال کیا ہوگا؟ تو ہم جہاں پوزیشنز کو دیکھتے ہیں وہیں ہمیں مجموعی جو ہماری کارکردگی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اوسط جو ہماری بنتی ہے کسی بھی ایگزام میں، کسی بھی ادارے کی، تو اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوزیشن میں شامل کرنا پڑے گا۔ محض ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہی آپ تقریب نہ سجایا کریں کہ جو چلے ٹاپ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تقریب نہیں ہونی چاہیے، وہ بالکل ہو، آپ ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، لیکن اداروں کے حوالے سے بھی ایک کمپٹیشن ضرور ہونا چاہیے، اور یہ بورڈ کی سطح پر ہو کہ جس سکول کی پرسنٹیج سب سے اچھی ہو آپ اس کو بھی اناؤنس کریں، تاکہ مجموعی جو کارکردگی ہے وہ ہمارے سامنے آ سکے، جیسا کہ اب آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں، یہ جیسے ہی جس کے پاس پہنچ رہے ہیں وہ بہت حیرت زدہ رہتا ہے، کیونکہ ٹاپر کے بارے میں تو سب جان جاتے ہیں، لیکن جو لوزر ہے، جو نچلی سطح پر رہ جاتے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ پتہ لگانا چاہیے، پتہ رکھنا بھی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم ایک اور پروگرام میں بھی انشاءاللہ مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے جن اداروں کا ہم نے نام لیا ہے وہ کوئی اپنا موقف دینا چاہتے ہیں، وہ کوئی اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجوہات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں یہ معاملات ہوئے، تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے۔ ہم معنوان ان کا جو بیان ہے وہ شامل گفتگو کریں گے، ان کے جو موقف ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچائیں گے، لیکن یہ جو رزلٹ ہمارے سامنے ہے، میں پھر کہوں گا کہ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے تہہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملات ایسے کیوں ہو رہے ہیں اور ہم اس کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔